nous oriente d'une autre manière. E Deus nos orienta de uma outra forma. Pendant le confinement, il a été avec nous. Durante o confinamento esteve conosco. Et pendant ce déconfinement aussi, Dieu est avec nous. E durante este confinamento também Deus está conosco. Aujourd'hui, il m'a encore parlé. Hoje me falou mais uma vez. Et je vais vous donner le programme. E eu vou vos dar o programa. On est toujours là, la mission continue. Estamos lá, a missão continua. Alors, le sujet d'aujourd'hui. O sujeito de hoje. Tu n'es pas né. Tu não foste nascido pour être vaincu. para seres vencida. Je vais dire à une personne. Eu vou dizer a alguém. Tu n'es pas né. Não foste nascido pour être brisé par l'ennemi. para seres quebrado pelo inimigo. Tu n'es pas né. Não foste nascido pour souffrir. para sofrer. Tu n'es pas né. Não foste nascido pour être vaincu. para seres vencida. Sinon, la vision de Jésus, a visão de Jesus, la parole de Jésus, a palavra de Jesus n'aura pas de sens. Não tem sentido. Jésus a dit, Jesus disse: vous êtes de plus que vainqueurs. Vós sois mais do que Comment vencedores. un plus que vainqueur Como mais do que vencedor va être vaincu? vai ser vencida? Ça n'a pas de sens. Não tem sentido. Un plus que vainqueur, Mais que c'est vencedor celui qui est déjà vaincu. é aquele que já venceu. Il est déjà vainqueur. Ele já vencedor. Il a déjà la victoire. Ele já tem a vitória. Avant même de sa naissance. Antes mesmo do seu nascimento. Dès qu'il est né, Assim que ele nasce, il est né avec sa ele victoire. nasce com a sua Parce vitória. que je parle à un Será que eu général. falo num Gedeon? Vaillant héros. Vai a terror. Avant même le combat. Antes do combate. Il n'a jamais combattu. Ele ainda não combateu. Il n'a jamais combattu. Ainda não Et combateu. son pays O seu país était assiégé, estava sentado, dominé dominada par le peuple du Madian. pelo povo de Madian. Mais Dieu l'appelle Mas Deus chama vaillant héros. o herói. Donc toi aussi, Ele é tudo também. tu es plus que vainqueur. És mais do que vencedor. J'aime le livre d'Apocalypse. Eu gosto do livro de Apocalipse. L'Apocalypse dit toujours Apocalipse diz todo à dia: celui qui vaincra. naquele que vencerá. Or, Ora, notre victoire, a nossa vitória on l'avait acquise já tiramos à la croix de na cruz Golgotha. de Golgotha. C'est à la croix de É na Golgotha cruz de Golgotha que Jésus avait vaincu le que péché. Jesus venceu o pecado. Jésus avait vaincu la mort. Jesus venceu a morte. Jésus avait vaincu Satan. Jesus venceu Satanás. Jésus a vaincu la Jesus maladie. venceu a doença. Jésus a vaincu le problème. Jesus venceu o C'est problema. sur la croix de Na Golgotha. cruz de Golgotha. La Bible nous dit, A Bíblia nos diz. c'est pourquoi, Por c'est isso, pendant, por isso, c'est de nos péchés qu'il a e porté. nosso pecado que ele carregou, C'est de nos iniquités qu'il s'est chargé. nossas iniquidades que ele se carregou, Et le châtiment qui nous donne la paix o sentimento que dá a paz, est tombé sur lui. caiu sobre Et ele, c'est par ces das maîtrises suas pisaduras, que nous sommes que nós guéris. fomos sarados. Or, tout cela, Ora, tudo aquilo c'était accompli à la croix. cumpriu na cruz. C'est pour cela, moi, je Por confesse isso eu confesso que je ne suis pas né que eu não pour nasci être vaincu. para seres vencido. Non, 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 non. Não, não, não. J'ai dans mon sang Eu tenho meu le sangue, sang de vainqueur. o sangue de Ce n'est vencedor, pas de l'orgueil. não de orgulho. C'est mon statut. É minha estatura. Je dis seulement ce qui est. Eu digo Donc sempre que je ne suis pas né não nasci pour être para vaincu. ser vencida. La Bible dit, A Bíblia diz: vous aurez des tribulations. vocês terão tribulações. Oui, Sim, les tribulations viendront. tribulações virá, La persécution a viendra. perseguição virá, La maladie a viendra. doença virá, Les démons o viendront. demônio Je virá. serai attaqué. Eu serei atacado. Je serai menacé. Serei atacado. Oui. Sim, Là, je le crois. ali eu Parce que creio. Jésus a dit Porque cela. Jesus disse isto: Vous aurez des tribulations. vocês terão tribulações, Mais, mas ne craignez pas. não temam, N'ayez pas peur. não tenham Ne medo, perdez pas la foi. não perdem a Ne fé, perdez pas não l'espérance. perdem a esperança. Car Porque j'ai vaincu. eu venci. Aleluia. J'ai vaincu. Eu venci. Mon Seigneur a vaincu. Meu Senhor venceu. Comme il a vaincu, Como ele venceu, moi aussi, eu também je suis vainqueur. sou vencedora. Moi aussi, Tu tu também es vainqueur. és vencedor. Au nom de... Em nome de Jesus. Dis à quelqu'un, Diz alguém: non, je ne suis pas né eu não nasci pour être vaincu. para ser vencida. Ah, si toi, Se tu tu es né pour échouer, nasceste para falhar, c'est ton é problème. o teu problema. C'est ton É problème. o teu problema. Mas Je suis né eu nasci pour vaincre. para vencer. C'est là, Isto c'est un héritage é uma que herança le Seigneur que Jésus o Senhor Jesus nous a laissé. nos deixou. Et nous allons nous E nós approprier vamos nos aproximar de cela. nisto.
Alors je vais entrer dans l'enseignement d'aujourd'hui. Vou entrar no ensinamento de hoje. Lisons un texte biblique Vamos ler um texto bíblico qui se retrouve dans le livre d'Exode, que se encontra no livro do Êxodo, chapitre 17, capítulo 17, versets 8 à 16. verso 8 a 16. Exode Êxodo 17, 17, 8 à 16. 8 a 16. Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Pelo que disse Moisés a Josué, escolhe-nos homens e saia pela peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei sobre o cume de outeiro e a vara de Deus estará na minha mão. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. E acontecia que, quando Moisés levantava sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele baixava sua mão, Amaleque prevalecia. Les mains de Moïse étaient fatiguées. Ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui. Et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Porém, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e puseram debaixo dele, para assentar-se sobre ela. E Arão e Hur sustentaram as suas mãos, um de uma banda e outra de outra. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. E assim Josué desfez a Amaleque e o seu povo ao fim da espada. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessus les cieux. Então disse ao Senhor ao Moisés, escreva isto para a memória de um livro e relata-o aos outros ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória e Amaleque debaixo dos céus. Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel ma bannière. E Moisés edificou um altar e chamou o seu nome, o Senhor é a minha bandeira. Il dit, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. E disse, porquanto jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Bien-aimé dans le Seigneur, Bem amado do Senhor, tu n'es pas né pour être vaincu. não nasceste para seres vencida. Tu peux traverser des situations difficiles. Podes atravessar situações difíceis. Un jour aussi tu mourras. Dia também morrerás. J'aimerais te dire, Gostaria de dizer, tes ennemis teus inimigos n'auront pas raison sur toi. não terão razão sobre ti. Si tu vas mourir, Se vais tu morrer, vas partir parce que c'est la volonté de Dieu. vais morrer porque é a vontade de Deus. Si tu vas souffrir, Se vais sofrer, tu vas souffrir parce que c'est la volonté de Dieu. sofrerás porque é a vontade de Deus. Je ne dis pas que je ne peux pas souffrir. Non, Não, eu não disse que não posso sofrer. je vais passer par la souffrance. Eu vou atravessar pelo Je sofrimento. peux passer par des difficultés. Eu posso atravessar pela Je dificuldade. peux passer par la Posso maladie atravessar pela doença. parce que je suis un homme. Porque eu sou humano. Mais Mas ce que je dis, o que eu digo je ne suis pas né não fui nascida pour être vainqueur.
aujourd'hui, Eu posso sofrer hoje, mais je serai toujours vainqueur. mas serei sempre vencedora. Non pas par ma force, Não pela minha força, non pas à cause de mes prières, não por causa das minhas non orações, pas à cause de mes jeûnes, não por causa do meu non jejum, pas à cause de ma não por causa sanctification. da minha Non, santificação. Não. je suis vainqueur Eu sou vencedor à cause por causa de ce que Jésus a fait sur la croix do de que Golgotha, Jesus fez pela cruz de Golgotha. à cause du sang de l'agneau. Por causa do sangue do La Cordeiro, Bible me dit a Bíblia me diz, qu'ils l'ont vaincu foi vencido à cause por causa du sang de l'agneau. do sangue do C'est Cordeiro. pour cela que je le confesse. Por isso eu confesso. C'est ça mon témoignage. Esse é meu Et testemunho. je confesse aussi pour ta vie. Confesso pela sua vida. Tu passes des moments difficiles, certes, Travessa de momentos difíceis. mais ça ne finira pas comme ça. Mas isso não vai terminar assim. Ça ne finira pas Não comme vai ça. terminar assim. Ça va changer. Vai mudar. Dites avec moi, ça va changer. Diga comigo que vai mudar. Ça va changer. Isto vai mudar. Tu vas atteindre un niveau Vai atingir um nível que tu vas témoigner ton Dieu. que testemunharás do teu Il Deus. a dit, Ele disse, je n'abandonnerai jamais les miens. nunca abandonarei os meus. Et je ne les délaisserai jamais. E nunca deixarei os. L'Éternel n'abandonne pas. O Eterno nunca Et ne abandona. délaisse E pas. nunca deixa. Cela ne va pas plaire à Dieu Isso não vai alegrar a de Deus. te voir De souffrir, te ver de sofrer. te voir dans l'échec. De te ver na derrota. Quel père qui va accepter cela? Que tipo de pai que aceitará Voir isto? son fils, sa fille, Ver o seu filho, a sua filha. finir dans la honte, Terminar na vergonha. finir dans l'échec, Terminar na derrota. finir dans l'ignominie. Terminar na Mais necessidade. pourquoi Jésus a passé sur la croix? Mas por que Jesus passou pela Ça n'a cruz? pas de sens. Não tem Je sentido. dis que ça ne finira pas comme ça. Eu digo que não vai terminar assim. Laisse tes ennemis te mépriser. Deixa os teus inimigos te ignorar. Laisse tes ennemis te fouler aux pieds. Deixa os teus inimigos te pisar nos Mais pés. je dis le match va changer. Mas eu digo que o jogo vai Le mudar. match va O changer. jogo mudará. Tu vas percer. Vai perfurar. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Alléluia. Je dis ça va être d'ailleurs. Eu disse que vais perfurar. Au verset 8, la Bible Em dit versículo 8, a Bíblia diz, Amalek, suivez bien. acompanhe. Au verset 8. Em versículo 8, C'est un texte qu'on connaît. é um texto que nós conhecemos. Mais aujourd'hui, Dieu va t'amener dans une autre dimension. Mas hoje Deus vai te levar numa outra dimensão. C'est l'introduction d'un grand programme que le Seigneur m'a donné de te dire. É a introdução de um grande programa que o Senhor me deu para te dizer. Suis-moi avec attention. Acompanha-me com muita atenção. Je ne dirais pas avec beaucoup de philosophie, avec beaucoup de théologie, non. Eu não vou fazer com muita teologia, filosofia, não. Mais je vais attaquer directement au problème. Mas eu atacarei diretamente no seu problema. Parce que pendant ce confinement, nous, on a une vision. Porque durante esse confinamento nós temos Et uma on visão. suit cette vision-là. E acompanhamos essa visão. Mais suis-moi bien. Mas acompanha-me bem. La Bible dit au verset 8, A Bíblia diz no versículo 8, Amalek Amaleque. 20. La Bible ne commence pas par Israël. A Bíblia não começa pelo La Israel. Bible commence dans cette histoire, Nesta história, dans ce contexte. neste contexto, La Bible commence par Amalek. a Bíblia começa pelo Oh, Amaleque. Amalek, c'est ton ennemi. Amaleque é teu inimigo. Et la Bible commence à dire une action d'Amalek. E a Bíblia começa a dizer uma ação do Amaleque. La Bible dit Amalek vint, A Bíblia diz que Amaleque veio. pas au marché. Não no mercado. Amalek vint, Amaleque veio. pas à l'église. Não na igreja. Amalek vint, Amaleque veio. pas au travail. Não no Mais trabalho. Amalek vint Mas Amaleque veio combattre combater Israël Israel à Rephidim. a Refidim. Mon Dieu, Meu Deus, mes frères et sœurs, meus irmãos, un jour Israël dia Israel avait eu de gros problèmes, havia grande problema. de gros soucis, Grande problema. une forte inquiétude Uma forte inquietude à cause d'Amalek. por causa de Amaleque. La Bible dit Amalek vint combattre A Israël. Bíblia diz que Amaleque veio combater o Israel. Donc Israël va être confronté à une guerre, Quer dizer, Israel vai ser confrontada numa guerra, à la bataille, na batalha, au combat no spirituel, combate espiritual, sans le vouloir. sem quiser. Donc c'est Amalek qui a Quer commencé. dizer, Amaleque que começou. Ce n'est pas Israël qui a commencé. Não foi Israel que C'est começou, Amalek mas foi Amaleque qui a commencé. que começou. Maintenant, écoute-moi bien. Agora escuta-me Ce bem. n'est pas moi qui a commencé. Não eu que comecei, C'est Amalek. é Amaleque. Mais quand moi je vais
Je vais répondre. Mas quando eu vou responder, Oh, vous commencez seulement vocês começam sempre à enseigner sur les combats a spirituels. ensinar sobre combate espiritual. Vous commencez seulement Vocês ensinam à sempre enseigner sur les démons. ensinar sobre demônios. Ceux qui ont commencé. Mas eles que La começaram, Bible dit Amalek vint combattre. a Bíblia diz que Amaleque Mais veio qui combater. condamne Amalek? Mas quem condena o Oh Amaleque? mon Dieu. Ai meu Deus. J'ai dit cette fois-ci. Eu disse essa vez, Au lieu de la montée. não vou escutar Je não vou escutar J'ai ninguém. dit cette fois-ci. Eu disse essa vez, C'est eux qui ont commencé. eles que começaram. C'est les sorciers qui ont commencé. Os bruxos que C'est começaram. la maladie qui a A commencé. doença que começou. C'est les démons qui ont commencé. O demônio que começou. Aujourd'hui, Hoje, ça sera retour será à a revolta, l'expéditeur. a escravidão. Retour à l'envoyeur O qui enviado. a commencé. Eles que começaram. Israël faisait son voyage Fazia sua viagem sans problème. sem Je problema. n'ai provoqué Eu personne. não provoquei Je ninguém. n'ai envoyé des malédictions à personne. Não enviei maldição a Je ninguém. n'ai envoyé des envoûtements à personne. Não enviei maldição a La ninguém. nuit, À noite, je ne visite eu personne. não visito Je ninguém. suis chez moi. Eu estou na minha casa. Je continue mon voyage. Continuo a minha Mais viagem. la Bible me Mas dit a Bíblia me diz, Amalek. Amaleque. C'est Amalek qui a commencé. Amaleque que começou. Donc si toi aussi tu es collaboré de Se Amalek, tu também colabora com Amaleque, Jésus. ai, não me Oh mon Dieu. Ai, meu Deus. J'ai dit à quelqu'un, Eu digo pra alguém, quand on mange pendant la journée, quando come durante o dia, cela reste la nourriture de la que permanece a comida do dia. Si je te vois la nuit, Se eu te vejo de noite, le pain de l'esprit sera sur a toi. espada do Espírito será sobre ti. Le pain de l'esprit sera sur A toi. espada do Espírito será sobre ti. Parce que ce n'est pas moi Porque não eu qui ai commencé. que comecei. C'est Amalek. Foi Amaleque. Ne me dis pas, Não me digas. oh, on a pris seulement mon visage. Pegaram somente a minha Ce n'est cara. pas moi. Não fui eu. Là, ce n'est pas mon problème. Isso não é meu problema. Et toi, E tu também. et ceux qui ont pris ton visage, Aqueles que colocaram a sua cara. Vocês os dois. moto, Fogo. feu. Fogo. Oh mon Dieu. Ai meu Deus. Je dis, ce n'est pas moi. Eu disse, não fui eu. Mais écoutez-moi bien. Mas escuta-me bem. Cet Israël est là. Este Israel, Israël est là. Israel, Venez de l'Égypte. vinha do Egito. Dieu a délivré Israël de l'esclavage. Deus libertou Israel do escravagismo. Dieu a frappé Pharaon 10 fois. Deus bateu o faraó 10 vezes. Donc Israël Quer dizer, Israel était intouchable. foi intocável. Dieu a séparé la mer rouge Deus, devant Israël. Deus separou o mar vermelho perante Israel. Donc Israël était puissant. Quer dizer, Israel foi poderosa. Arrivé dans le désert, Chegando no deserto, Moïse Moisés a frappé sur le rocher bateu sobre a pedra et l'eau a jailli. e a água saiu. Donc Israël était puissant. Israel foi poderosa. Mais cela n'a pas épargné Israël au combat. Mas isso não tirou Israel do combate. La Bible dit, Porque a Bíblia diz, malgré la délivrance, apesar da libertação, malgré l'agneau apesar do qu'ils cordeiro, ont mangé, eles comeram. malgré la Pâque Apesar da Páscoa, qu'ils ont célébrée en que eles Égypte, celebraram no Egito, malgré la mer rouge se séparer, apesar do mar vermelho se separar, malgré l'eau jaillir, apesar da água la sair, Bible dit au chapitre 17, a Bíblia diz no capítulo 17, Amalek Amaleque a écouté cela. escutou isto, Amalek mas Amaleque a écouté que Israël a fait de merveilles. escutou que Israel fez Malgré maravilha. la puissance d'Israël, Apesar do poder de Israel, Amaleque l'a attaqué. atacou. Bien-aimé dans le Seigneur, Bem amado no Senhor, quel que soit le degré de ta sainteté, não importa o degredo da sua santidade, tu seras attaqué. será atacada. Quel que soit le degré de ta crainte de l'éternel, Não importa o degredo do seu temor do eterno, tu seras combattu. serás combatida. Quelle que soit ton intimité avec Dieu, Apesar de ter uma intimidade com Deus, quelle que soit ta puissance, apesar do quel seu poder, que soit le niveau où tu marches avec Jésus, apesar do nível que você anda com Jesus, tu seras attaqué. serás atacado. Tu seras attaqué. Serás atacado. Tu n'es pas épargné au problème. Não estás tirada do problema. Tu n'es pas épargné aux ennuis. Não estás tirada do Tu problema. n'es pas épargné au combat. Não estás tirada do combate. Quel que soit le niveau de ton ministère, Apesar do nível do seu quel mistério, que soit le niveau de ta connaissance, apesar do nível do seu conhecimento, le problème ce n'est pas de nier cela. o problema não é de anular isto. Même si tu nies cela, Deus, você anula isto, ton ignorance a tua ne ignorância t'épargnera pas au combat. não vai te tirar do combate. Oh mon Dieu. Ai meu Deus. Même si tu nies que les démons n'existent pas, Mesmo que você não diz
manifester la victoire de la croix manifesta a vitória da cruz. au combat qui se présente devant toi. No combate que se apresenta perante a ti. Est-ce que tu me comprends? Será que você me Quel entende? que soit le degré de ta connaissance, Apesar do grau do seu conhecimento, tu n'es pas épargné. não estás tirado. Israël O Israel n'était pas épargné. não foi tirada. La Bible dit, A Bíblia diz: ils ont été attaqués, foram combattus, atacados, combatidos, pas en Égypte. não no Egito, Donc, ils ont déjà passé la mer que Rouge. já tinham atravessado o Mar Vermelho. Donc, cela préfigure Que dizia qu'ils étaient déjà sauvés. que eles já estavam salvos. Il y avait la colonne de feu de Noé Havia a coluna de fogo e neve qui dirigeait le peuple. que dirigia o povo. Mais cela n'a pas épargné le peuple au combat. Mas isso não tirou o povo do combate. Tout le monde dans la vie Todo mundo na vida aura des problèmes, terá problema, des difficultés, dificuldades, des combats à livrer. de combate à Mais liberdade. ce qui est bien, Mas o que é bom, tu es plus que vainqueur. mais do que vencedor, Ce qui est bien, o que é bom, tu n'es pas né não nasceste pour perdre. para perder, Tu n'es pas né não pour nasceste terminer dans la para honte. tomar a vergonha, Tu n'es pas né não foste nascida pour être para vaincu. ser vencida. Mais par contre, tu es né Mas quando você nasceu, pour manifester la gloire para de Dieu. manifestar a glória de Deus, Manifester la puissance de para Dieu. manifestar o poder de Deus. J'aime David. Eu amo Davi. Il a dit, Ele disse: je ne mourrai pas. não Je morrerei, vivrai. viverei, Je témoignerai. testemunharei. C'est au futur. Je Eu témoignerai. testemunharei. Donc aujourd'hui, Hoje, David est passé des problèmes. Davi passou problema. Il traversait Atravessava la vallée de l'ombre et de la a mort. obra da morte, vale de obra da morte. Mais il confessait Mas ele que confessia: je ne mourrai pas. não morrerei. La vallée de l'ombre et de la mort Vale de obra de morte ne m'arrêtera não pas. vão me parar. Ma vie ne terminera A pas minha là. vida não vai terminar Je ne aqui. mourrai pas dans Não le vou désert. morrer no deserto. Moi, je suis Josué. Eu sou Josué. Je suis Caleb. Sou Caleb. Ah, les autres Os outros vont mourir dans le vão désert. morrer no Mais deserto. moi, Mas je eu ferai verei ce que o que mon Dieu meu Deus m'a me promis. prometeu. Je goûterai au lait, Escutarei o au não, miel. o mel que derrama La a promesse. terra prometida. La A promise. terra Je prometida. ne mourrai pas. Eu não vou morrer. Comme les autres. Os outros Ils n'ont pas la foi. que não têm a fé. Parce que Dieu ne m'a pas fait sortir de l'Égypte Porque Deus não me fez sair do Egito pour m'enterrer dans le para désert, me enterrar no pour deserto, m'enterrer dans la honte, para me enterrar na pour vergonha, m'enterrer dans l'échec, para me pour enterrar na derrota, m'enterrer, para me enterrar. m'enterrer. Ce n'est pas mon Dieu. Esse não é o Là, Deus. ce n'est pas le Dieu que je suis. Aquele é o Deus que eu Mon sirvo. Dieu m'a dit, Deus me disse: tu sortiras de l'Égypte. sairei do Egito, Je ne te prendrai pas não vou te pegar dans l'avion no avião et pour te déposer ta promesse. para Non, te depositar a sua promessa, tu não. vas traverser les problèmes. Vai atravessar Tu problemas, vas traverser les vai difficultés. atravessar dificuldades, Tu vas traverser les combats. vai atravessar Tu combate, passeras par la guerre. passar pela Tu guerra, passeras par la passar bataille. pela batalha, Mais mas tu ne mourras pas. não vai Tu morrer. ne mourras pas. Morrerás. Tu ne mourras pas. Morrerás. Tu arriveras Mas à chegarás ta destinée. no teu Tu destino, arriveras chegarás no teu destino. Aleluia. Les problèmes et les conflits O problema é o conflito, viendront toujours. virão sempre. Malgré tes prières, Apesar das suas orações, malgré ta sanctification, apesar da sua santificação, malgré ton niveau de la foi, apesar do seu nível da fé, les problèmes viendront. o problema virá. Quand je parle, Quando eu falo, tu ne seras pas vaincu. não serás vencida. Donc derrière le verbe vaincre, Por detrás do verbo vencer, il y a les combats. há combate. Donc cela veut dire Quer dizer, tu auras des combats. terás combate. Mais tu ne seras pas vaincu. Mas não serás vencida. Tu auras des problèmes. Terás problemas, Tu ne seras pas vaincu. não serás vencida. Parce que Jésus Porque Jesus est avec toi. está contigo. Qui accusera les élus de Dieu? Quem acusará o escolhido de Deus? Qui le condamnera? Quem condenará? Christ a fait le boulot. Cristo fez trabalho. Maintenant est la foi. Agora tem a fé. Bien-aimé, Bem amado, même si tu ne veux pas rester avec des gens, mesmo que não queres permanecer com as pessoas, même si tu veux éviter les gens, mesmo se você quer convidar les pessoas, conflits, o conflito, sache-les, isso tenho. les problèmes viendront toujours. O problema virá sempre. Même si tu dis, bon, je quitte
je vais aller vivre seul. Mesmo se você diz que eu vou abandonar tudo e vou viver sozinho, Mais les problèmes mas o problema viendront toujours. virá sempre. Viendront toujours. Virá sempre. L'ennemi enverra toujours quelqu'un pour te provoquer. O inimigo vai enviar somente alguém para te provocar. L'ennemi enverra toujours un problème pour te provoquer. O inimigo enviará um problema para te Le provocar. problème, ce n'est pas de nier les O problèmes. problema não é de anular o problema. Le problème, ce n'est pas de minimiser. O problema não é de minimizar o problema. Les Amalécites sont là. Amanecidas estão ali. C'est un peuple puissant. É um povo poderoso. Ils sont là. Eles estão Mais aqui. toi, tu es plus puissant que eux. Mas tu és mais poderoso do que eles. O Ce problema n'est pas de fuir, não é de fugir, de minimiser. de minimizar. Non, de mépriser ton adversaire. Não de Non. minimizar o teu Fais adversário. attention. Faz atenção. Il faut considérer ton Tem adversaire. que considerar o seu adversário. Mais sache-le, Mas saiba tu que es plus que lui. és mais do que ele. Parce que celui qui est en toi Porque aquele que está em ti est plus grand é mais grande que celui qui est dans le que monde. aquele que está no mundo. La victoire peut tirer. A vitória pode durar. La victoire peut prendre du temps. A vitória pode ter tempo. La victoire peut prendre des A années. vitória pode ter Mon anos. désert peut prendre 40 O ans. deserto pode ter 40 Ma anos. maladie peut prendre 38 A ans. doença pode pegar por 38 Mon anos. problème peut prendre 18 O meu ans. problema pode durar Le 18 anos. sang, je peux perdre le sang Eu posso derramar o pendant sangue 12 ans. durante 12 Peu anos. importe. Não importa. J'ai dit, Eu disse, je ne mourrai pas. não morrerei. Je ne mourrai pas. Não morrerei. Parce que je ne suis pas né Porque não fui nascido pour être para vaincu. ser vencida. Bien-aimé, je suis têtu dans la vie. E agora eu sou teimoso na Je suis vida. têtu. Seja Parce teimosa. que tu as un Dieu qui est têtu. Mas o Deus que é teimoso. Ai, mãe. Je dis, tu vas vaincre. Eu disse que vai vencer. Aïe, 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 aïe. Aleluia. C'est pour cela ne t'attache pas avec des faiblards. Por isso não se liga com os fracos. Ne t'attache pas avec des gens qui n'ont pas la foi. Não se liga com pessoas que não têm a fé. Il faut s'attacher avec les gens qui ont la foi. Tem que se ligar com as pessoas que têm a fé. Avec le vainqueur. Com vencedores. Attache-toi à Jésus. Liga-te a Tu Jesus. vas y arriver. Vai chegar. Attache. Liga-te. Aleluia. Écoutez-moi bien. Escuta-me bem. Il y avait plusieurs anciens en Israël. Havia muitos anciãos em Israel, Mais ne s'attache pas à ces anciens-là. mas não se liga nesses Parce anciãos, que ce sont des perdants. porque são perdedores. Attache-toi à Josué. Se liga a Tu Josué, y arriveras. vais conseguir. Attache-toi à Caleb. Liga-te ao Tu y Caleb, arriveras. vai chegar. La Bible nous dit. A Bíblia nos diz, Ceux qui sont nés en Égypte, os que nasceram no Egito, os ceux qui sont sortis de que l'Égypte, não saíram do Egito, ils n'ont pas arrivé. não conseguiram À chegar cause de l'incrédulité, por causa da à incredulidade, cause de leur doute, por causa da dúvida. même s'ils sont des anciens, Mesmo que são anciãos, même s'ils ont fait le miracle, mesmo que eles viram milagres, mais ce sont des lâches, mas são lástimos, ce sont des perdants. são perdedores. Ils ont fait la même Eles chose viram a mesma coisa. avec Caleb et Com Josué. Caleb e Josué, Ils ont fait la même viram a chose. mesma coisa. Ils ont vu les mêmes ennemis. Viram os inimigos. Mais Caleb Mas Caleb et Josué, ils ont dit, nous sommes des Nós vainqueurs. somos vencedores. Nous allons vaincre. Nós vamos vencer. Nous allons y Nós arriver. vamos vencer. Attache-toi Liga-te. à telle personne. Jésus-Christ est dans ma vie. J'ai trouvé Jésus-Christ est dans ma vie. Oh, moi j'ai trouvé Jésus-Christ est dans ma vie. J'ai trouvé Jésus-Christ est dans ma vie. Oh, moi j'ai trouvé Jésus-Christ est dans mon cœur. J'ai trouvé Jésus-Christ est dans ma vie. Oh, moi j'ai trouvé celui qui combat mes ennemis. J'ai trouvé Jésus-Christ est dans ma vie. Oh, moi j'ai trouvé celui qui m'a donné plus de mes cœurs. J'ai trouvé Jésus-Christ est dans ma vie. Oh, je vais avancer, avancer, oh, avancer, avancer, je vais avancer, 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 je vais avancer, 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 je vais avancer, avancer, oh, avancer, avancer. Gloire à Jésus. Glória a Jesus. Donc tu vas avancer. Ele vai Tu avançar. vas avancer. Vai avançar. Le retard là, Esse atraso, este atraso que parou, Dieu va compenser ça. Deus vai recompensar isto. Lis bien la Bible. Lê bem a Il Bíblia. a dit, je te remplacerai. Ele diz: eu te substituirei. Je te remplacerai. Te substituirei Les années, dos anos, les années os anos que les sauterelles que os gafanhotos ont bouffé. comeram.
Je te remplacerai ça. Eu te substituirei. Donc je dis à quelqu'un, Eu digo a alguém, quels que soient les problèmes, apesar dos problemas, tu n'es pas né pour être vaincu. não nasceste para ser vencida. Non, tu n'es pas né pour être vaincu. Não nasceste para ser Tu vencida. partiras dans la gloire Partirás na glória avec un témoignage com testemunho que ton Dieu que est o vivant. teu Deus te fará. Que ton Dieu est vivant. Que o teu Deus é vivo. Écoutez-moi bien. Escuta-me bem. Dieu aussi Deus também peut permettre que tu puisses être affronté à des problèmes. pode permitir que você possa ser afrontada pelos problemas, Pour ton bien, mas pelo teu bem, pour manifester sa gloire en toi. para manifestar a sua glória em ti. Mais il y aura des problèmes. Mas haverá problemas. Il y a des gens qui t'ont haï sans raison. Existem pessoas que te negaram sem razão. Il y a des gens qui te jalousent Tem pessoas que te invejam sans raison. sem razão. Il y a des gens qui te combattent Há pessoas que te combatem sans raison pareille. sem razão. Parce que Dieu t'a béni. Porque Deus te abençoou. Mais toi tu es Joseph. Mas você é Tu José, es Joséphine. é Josefina. Dieu Deus t'a donné des visions te deu uma visão que tu n'as pas demandé. que não pediste. Ton père O teu pai t'a donné une tunique te deu uma túnica que tu n'as pas demandé. que não pediste. Tu as eu des bénédictions du ciel Tiveste bênção do céu et des bénédictions de la e terre de bênção da terra que tu n'as pas demandé. que não pediste. Si tu as construit, Se você construiu, si tu as cette beauté-là, se tem essa si beleza, tu as ce que tu as se tem o que você tem, sur le plan physique, sur o plano físico, sur le plan spirituel, plano espiritual, sur le plan matériel, plano material, c'est la grâce de Dieu. é a graça de Deus. Mais il te hait Mas eles te iram à cause de ça. por causa Mais disso. ce n'est pas de ta faute. Mas não é teu problema. Si tu es né comme ça, Se você nasceu ce n'est assim, pas de ta faute. não é da tua Ils culpa. vont te combattre. Eles vão te Ils combater. vont te combattre. Vão te Ce n'est combater. pas de ta faute. Não é tua Mais culpa. ce que je te dis, Mas o que eu te digo, ne sois pas naïf. não seja naif, Ne sois pas ignorant. não seja Ne ignorante, sois pas naïf não seja ignorante dans les choses spirituelles. nas coisas espirituais. Ne laisse pas les sentiments te dominer. Não deixa que os sentimentos te dominam. Ce sont les frères de Joseph qui l'ont fait. São irmãos de José que lhe venderam. Ne laisse pas les sentiments te dominer. Não deixa os sentimentos te dominarem. Il y a des philosophies et des versets, je ne sais pas où est-ce que tu l'as pris. Tem filosofia e versículo, não sei Oh, onde je ne vais pas, oh, je ne vais Ai, eu pas. não posso, não Par posso. contre, il y a un rôle là-bas. Pode comer rabuçado. Oh, ngana ye pantalon na mukaba. Ai, eu calça com cinto. Ngana ye linzanga na musaba. Ai, eu unha com Ye dele. Ti ba olia yo la bo. Mas eles vão te comer mesmo assim. Ba olia yo la je. Vão te comer de brincadeira. Sentiment. Não sentimentos. Dans les choses spirituelles, pas de Nas sentiments. coisas espirituais não tem Et sentimento. celui qui te fera du mal, Aquele que te fará mal ce n'est pas une personne de loin. não é uma pessoa de longe. C'est vraiment un proche. É mesmo o próximo. C'est vraiment proche. É mesmo o próximo. C'est ton Judas. É o teu Judas. C'est tes propres frères. É o teu próprio irmão. A tua irmã. C'est vraiment proche. É mesmo o próximo. Mais fais attention. Mas faça atenção. L'ennemi peut te vaincre. O inimigo pode te vencer C'est à cause de ton manque de discernement. por causa da falta de sabedoria. L'ennemi peut te vaincre. O inimigo pode te C'est vencer à cause de l'ignorance. por causa da ignorância. C'est à cause de naïveté. Por causa da Tu ignorância. es trop naïf. Você é muito ignorante, Trop naïf. muito naif. Fais attention. Faça atenção. L'ennemi peut te vaincre O inimigo pode te vencer à cause de distractions. por causa da distração. Fais attention. Faça atenção. L'ennemi peut te vaincre O inimigo pode te à vencer cause de la jalousie, por causa da inveja, de la haine de l'ennemi, da ira do inimigo, à cause du péché. por causa do pecado. Fais attention. Faça atenção. Mais aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un. Mas hoje tem uma boa nova para alguém. Dieu veut donner la réponse à une personne. Deus quer responder a alguém. À une personne qui est la cible de l'ennemi. Alguém que é o símbolo do inimigo. Je ne sais pas où se trouve cette personne. Eu não sei onde se encontra essa Je pessoa. ne te vois pas. Eu não te vejo. Tu es où? Estás aonde? Non, manifeste ta Não, foi. manifesta a tua fé. Je sais que physiquement comme ça, je ne te vois Eu sei pas. que fisicamente não te Maintenant vejo. où tu es de l'autre côté de l'écran, Quando está no outro lado do ecrã, dis que Dieu puisse t'écouter. diz que Deus possa te escutar. Cette personne, c'est moi. Essa voz é Oh meu. mon Dieu. Ai meu Deus. Je voulais simplement te dire Gostaria de dizer que personne n'a le droit que ninguém tem direito de bloquer ta vie. de bloquear a sua vida. Que personne n'a le droit Ninguém tem direito
que Dieu puisse intervenir dans ta Sem vie, que Deus possa intervir na sua non, vida. personne n'a les droits. Ninguém tem direito. Personne n'a les droits Ninguém tem direito de tourmenter tes nuits. de tormentar sua noite. Personne n'a les droits Ninguém tem direito de tourmenter tes de enfants. tormentar suas crianças. Personne n'a les droits. Ninguém tem direito. C'est pour cela qu'il faut te lever dans Por la isso tem que se prière. levantar na oração. Au verset 9, la Bible dit, Versículo 9 da Bíblia diz: alors Moïse Então Moisés dit à Josué, disse a Josué, le verset 8 nous a dit, versículo 8 nos diz: Amalek vint combattre. Amaleque vinha combater Israel. Moïse n'a pas fui. Moisés não fugiu. Josué n'a pas fui. Josué não fugiu. Ils n'ont pas eu de philosophie, de doctrine, je ne sais pas. Não tiveram filosofia e doutrina, não sei como. Mais la Bible dit, Mas a Bíblia diz: Moïse dit à Josué, Moisés disse ao Josué: choisis-nous des hommes, Escolhem os homens, sors, saiam, combat. combatem. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent. Nós não somos aqueles que se retiram. Non, Não. je suis gentil, Eu sou simpático, mais je n'aime pas la provocation. mas não gosto de provocações. Sors Saia et combat. e combatem. Aujourd'hui, on veut tout spiritualiser. Hoje todos queremos espiritualizar. C'est bien. É muito bom. Mais là, Moïse a dit à Mas Josué, aqui Moisés disse a Josué: sors saiam et combat. e combatem. Combat. Combatem. Combat l'ennemi spirituel. Combate o inimigo espiritual. Demain, Amanhã, moi, Moïse, eu, Moisés, je me tiendrai sur le sommet de la colline, estarei no cume de outeiro. la verge de Dieu A verge de Deus, dans ma main. a vara de Deus será na minha mão. Moïse n'a pas dit ma verge Moisés não disse a minha vara, ou la verge d'Aaron. ou a vara de Arão. Il a dit la verge Ele de disse: Dieu. a vara de Deus Ce n'est plus sa verge. não é a sua La vara, verge de Dieu mas a vara de Deus était dans sa main. estava na sua mão. Donc tu ne peux pas monter à la colline Não pode subir no cume et laisser la verge. e deixar a vara. C'est une grave erreur. É grave Pour erro. monter à la colline, Subir no il cume faut avoir quoi? tem que ter o quê? A vara. La verge qui a vaincu A vara que venceu Pharaon. Faraó. La verge qui a avalé A vara que engoliu le serpent de o Pharaon. serpente do La Faraó. verge qui a séparé A vara que separou la mer rouge. a água. La verge qui a fait jaillir A vara que fez sair a água na pedra. apporte cette verge-là Leva esta vara au sommet. lá no cume. Pas à côté, Não de lado, pas au bas, não embaixo, mais au sommet mas lá no cume. de la colline. De goleiro. Pas en haut, Só lá em mais cima, au sommet mas lá no cume de la montagne. da montanha. Bien aimé, je vais parler de la décision. Bem, mas vou falar da decisão. Alors Moïse dit à Josué. Então Moisés disse ao Josué. Donc Moïse devait prendre des décisions. Moisés tinha que tomar decisões. La vie, c'est la décision. A vida é uma decisão. Vaincre, c'est la décision. Vencer é uma decisão. Échouer aussi, c'est la décision. Derrota é uma decisão. Quand je parle de la décision, je parle du choix. Quando eu falo de decisão, eu falo de escolha. Bien aimé, tu Bem as amado. le choix de vaincre ou de perdre. A escolha de vencer ou de perder. Tu as le choix d'avancer ou de perdre. Ter escolha de avançar ou de Ou de perder. reculer. Ou de recuar. Ou de stagner. Ou de parar. C'est ton choix. É a tua escolha. C'est ta décision. É a tua decisão. Tu es un adulte. És um adulto. C'est à toi de décider. Ele tinha que decidir. Il y a eu un problème. Havia problema. Amalek vint. Amaleque vinha. On ne peut pas demander pardon à Amalek. Não podem dizer perdão a On ne Amaleque. peut pas s'agenouiller à Amalek. Não podemos ajoelhar perante Les Amaleque. Amalécites sont là. Os amalecitas se encontram C'est ali. toi qui ne les vois pas. Tu que não vê. Ils sont là. Eles se encontram ali. N'écoute pas ton voisin. Não escuta só o vizinho. Les Amalécites Os sont là. amalecitas se encontram C'est ali. à toi de prendre la décision. Ele tinha que La décision. tomar a decisão. Moïse Moisés a dit à Josué, disse a Josué: lève-toi, levanta-te, choisis-nous des hommes, escolhe homens, saiam et combat. e combatem. Baluka Kiango, Eles procuraram, Amonam, agora verão, Ubango, ou eles, Utambe na ou pista. nosso Deus, saia. C'est la décision. É a decisão. La vie, c'est la décision. A vida é a decisão. La Bible dit Josué A Bíblia diz que Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. fez o que Moisés tinha
dito para combater o Amaleque. Bien aimé, la vie c'est la décision. Bem amado, a vida é a decisão. Si tu ne te décides pas, Se não se decidires, tu n'avanceras pas. nunca vais avançar. Si tu ne te lèves pas, Se não levantares, tu n'avanceras pas. não vais Il y a avançar. un moment, il faut décider de Há um prier. momento que tem que decidir de orar. Il faut décider de couper les liens. Tem que decidir de cortar Il ligações. faut décider de couper certaines amitiés. Tem que decidir de cortar certas amizades. Mauvaise compagnie Más companhias corrompt les bonnes mœurs. corrompem o mundo. À un moment, il faut décider de fuir. Há um momento que decidir de fugir. Paul a dit, Paulo disse: fuyez l'impudicité. foge da Il y a felicidade. certaines choses, il faut fuir. Há certas coisas que tem que fugir. À un moment, il faut décider de l'affronter. Há um momento que tem que decidir de afrontar. Il faut affronter tes Tem ennemis. que afrontar seus inimigos. Dieu sait que Deus sabe que tu n'as pas de force. Dieu não le tens, sait. Deus sabe que não tens força. Dieu sait que Deus sabe que je n'ai pas de force não tenho pour força rivaliser mon ennemi. para rivalizar o meu Il inimigo. est très puissant. Ele é poderoso, Mais Dieu sait mas Deus que sabe celui qui est à que moi aquele que está em mim est plus fort. é mais forte Celui qui que est dans le aquele monde. que está no mundo. Bien aimé, regarde Bem Gédéon. amado, olha o Gedeão. Il y a un Gédéon ici. Será que tem um Gedeão aqui? Les Madianites, O Madianita, justement, injustamente, injustamente, ils ont dominé dominaram le peuple de Dieu. o povo de Deus. Et Josué dira, E Josué dirá: je suis le plus petit. eu sou mais pequeno, Ma famille est la plus pauvre. a minha família é mais pobre, On n'est rien. não somos nada, Je n'ai pas de force. não tenho força, Beaucoup d'excuses. muitas desculpas. Jérémie dira, Jeremi dirá: je suis un enfant. eu sou uma criança. Moïse dira, Moisés dirá: je bégaye. eu sou gago. C'est lui dire, ah non, mon Dieu, mon Dieu. Meu Deus, Dieu dit, oui, je sais tout ça. eu disse sim, eu conheço tudo isso, Mais tu es mas tu és vaillant, vaillant, héros. herói. Tu es Você és vaillant, o vente, héros. herói. Marie aussi Maria também reconnaissait cela. reconheceu Il a isso. dit, Seigneur, Ele disse: Senhor, le Seigneur a jeté ses yeux o Senhor deitou seus olhos sur ma na bassesse. minha baixeza. Je suis tellement nul. Eu sou tão Je nula, suis tellement sou faible. tão Je fraca, suis tellement rien. sou tão nada. Mais le Mas o Seigneur Senhor n'a pas vu le roi. não viu o Le rei, Seigneur o Senhor n'a pas vu la beauté. não viu a beleza. Mais le Seigneur Mas o Senhor a jeté ses yeux deitou seus olhos sur ma na bassesse. minha Tu baixeza. sais pourquoi Marie disait Sabe cela? por que Maria dizia isso? Parce que son nom, Porque o seu nome c'est Marie. é Maria. Oh, Marie Ora, Maria veut dire quer dizer Mara. Mara. Oh, Mara Ora, Mara veut dire quer dizer amer. amarga. Amertume. Amarga. Vierge, Virgem, mais amer. mas amarga. Vierge, Virgem, mais faible. mas fraca. Vierge, Virgem, mais inutile. mas inútil. Vierge, Virgem, mais vaine. mas velha. Vierge, Virgem, mais méprisée. mas meprisada. Vierge, Virgem, mais l'autre mas néant. ninguém Viens, nula. oh mon Dieu. Virgem, Mais Dieu dans le ciel, mas Deus no céu, par sa grâce, pela sua graça, il a jeté ses yeux sur mon bassin. C'est pour cela, por isso, toutes les nations todas as nações me diront me dirão: bienheureuse. merece. Mara, Mara bienheureuse. é a felicidade, Bienheureuse a felicidade de é l'éternel. o eterno. Aleluia. É Dieu. É Deus. J'irai Eu irei avec la force de com a Dieu. força de Deus. J'irai Eu irei avec le nom de Dieu. com o nome de Deus. J'irai Eu avec irei le sang de Dieu. com o sangue de Je Deus. ne mourrai pas Eu comme não ça. morrerei. Les Égyptiens là que vous voyez, Você vê agora, la maladie là que vous a voyez, doença que você vê, les sorciers là que vous os voyez, doentes que você vê vous agora, ne les verrez plus jamais. nunca mais me verei. Parce que c'est lui qui est en moi. E aquele que está em mim, aleluia. Alléluia. Est-ce que tu es là? Será que você se Est-ce encontra que tu peux ali? me dire Será Amen? que todos dizer amém? Josué va combattre. Josué vai combater. Il va combattre les Amalécites. E vai combater os amalecitas. Parce que par l'ordre de Moïse. Porque pela ordem de Moisés, Donc dans un moment dans la vie, no momento na vida, il faut prendre des décisions. tem que ter decisões. Des décisions d'avancer. Tem que tomar decisão de avançar. Il faut se relever. Tem que relevar. Il faut rebondir. Tem que Il rebondir. faut aller loin Tem que ir distante avec le Seigneur. com o Senhor. Ne te laisse pas comme ça. Não se deixe assim. La guerre contre les Amalécites, A guerra contra amalecitas c'était un peuple foi um povo
puissants, poderosa, les Amalécites, os amalecitas, descendants d'Ésaü, descendentes de Esaú, le frère ennemi de Jacob. o irmão inimigo de Jacó. Les Amalécites vivaient des pillages. Os amalecitas viviam de roubar, Parce que c'est un peuple qui vivait dans les déserts. porque é um povo que vivia do deserto, Ils vivaient des pillages vivia de roubos, lors des invasions, na hora de invasões, lors des attaques nos ataques qu'ils faisaient. que faziam. C'est-à-dire ils avaient rien. Quer dizer, eles sabiam, Les Amalécites n'avaient rien. os amalecitas não tinham nada. Donc pour vivre, Quer dizer, para viver, ils devaient attaquer tinham que atacar et ils prennent les pitains e pegar o que tem, parce qu'ils étaient un peuple puissant. Ils ne reculaient pas devant une bassesse. porque foi um povo poderoso, não recuava numa baixíssima. Mais leur erreur, Mas o seu erro c'était d'attaquer celui qu'on attaque. era de atacar o que não se ataca. Ils ont pensé, Pensaram, comme tu es faible, como tu és fraco, tu n'as personne. não tens ninguém. Donc ils pouvaient venir la nuit, Ele pode vir de noite, comme la journée. como de dia. Personne Ninguém ne parlera de toi. falará de ti. Personne Ninguém ne te défendra. vai te defender. Ils ne savaient pas Ele não sabia que toi, que tu tu as déjà l'éternel. tens o eterno. Avant de sortir de Antes de l'Égypte, sair do Egito, l'agneau immolé. o cordeiro sacrificado, Tu avais immolé sacrificaste l'agneau. o Et cordeiro. comme tu avais immolé l'agneau, Você sacrificou o et ils cordeiro. ne savaient pas. Eles não sabiam. Ils ne savaient même Eles pas não sabiam la victoire que tu as eue a vitória que você teve devant Pharaon. perante Ça Faraó. venait d'où? Vinha de onde? Ils ne savaient Não pas. sabiam. Amalek, Amalek, il croyait, ele cria, comme il pillait tout le monde dans la famille, roubava todo mundo na família. il va aussi Ele também te piller. vai te roubar. L'Amalek Mas Amalek croyait, cria, comme il frappait les gens, como ele batia as pessoas, il devait aussi te frapper. ele também te bater. C'était une erreur Foi grave. erro grave. C'était une erreur Foi grave. erro grave. Je dis à ton ennemi, Eu digo ao seu ne inimigo, te confie pas à son calme. não se confia no seu Ne te calmo, confie pas à son amour. não se confia no seu amor, Ne te confie pas à son humilité. não se confia na sua Ne amizade, te confie pas. não te confia. C'est dangereux. É perigoso. Hey! É Je dis perigoso. à ton ennemi, Eu digo ao seu fais inimigo, attention à la personne que tu t'attaques. faça atenção nessa La coisa. nuit comme la journée, Ninguém como de dia. il est capable Ele é capaz d'en finir avec ta carrière terminar com a sua de carreira sorcier. de bruxo. Parce que c'est dangereux. Porque é perigoso. J'aime celui-là qui a Eu amo chanté. esse cantor. Je suis danger de mort. Eu sou perigo de Je morte. suis danger de mort pour mes Perigo de morte. Engaillé. Est-ce que quelqu'un est là? Será que alguém se encontra aqui? J'ai dit à quelqu'un, Eu digo a alguém, qui sont tes Amalécites? quem são teus amalecitas? Un Amalécite, c'est un esprit. Amalecita é um C'est une espírito, personne. é uma pessoa, C'est une é situation. uma situação, C'est un événement. é um evento, C'est un péché. é um pecado. Toutes choses Toda coisa qui a ces trois objectifs. que tem esses três objetivos, Toutes choses, toute personne, tout esprit toda coisa, toda pessoa, todo espírito qui s'approche que se aproxima pour te détruire, para te destruir, pour t'écorcher para te destruir et pour te e voler. para te matar, para te roubar, C'est un Amalécite. é uma amalecita. Pas de pitié Não misericórdia pour les Amalécites. para amalecitas. Tu vas lire Vais ler la fin de ces passages. o fim desta passagem. Dieu Deus, a déclaré la... C'est Dieu qui a déclaré Deus declarou a guerra à perpétuité. Amen. C'est Dieu qui l'a déclaré à perpétuité. Foi Deus que declarou essa guerra. Au verset 10, la Bible Em dit, versículo 10, a Bíblia diz: Josué fit ce que lui avait dit Moïse Jesus fez o que Moisés tinha dito pour combattre Amalek. para combater Amaleque. Et Moïse, Aaron et Hur E Moisés, Arão e Hur montèrent au sommet subiam no cume de la colline. do outeiro. Regarde la stratégie. Olha a estratégia. Josué et le peuple Josué, o povo, au champ de bataille. no campo da batalha. Moïse, Moisés, Aaron Arão et Hur, e Hur sommet de la montagne. lá no cume do outeiro. Donc la bataille s'est passée en deux niveaux. Quer dizer, a batalha passava em dois níveis: Niveau physique nível et físico niveau e spirituel. nível espiritual. Sur la terre Sobre a terra et au ciel. e no céu. Oh mon Dieu. Oh meu Deus. Parce que Dieu Porque Deus habitait au sommet. habita lá no cume. Au sommet. Lá no- Au sommet. Lá no cume. Pardon, au sommet. Lá no Au na sommet ponta. de la colline. Na ponta da Ce colina. n'est pas moi qui l'ai dit. Não é o que C'est diz. la Bible qui l'ai dit. É a Bíblia que Nous allons les diz. lire. Nós vamos ler Plus nous avançons. assim que nós avançamos.
Moïse Moisés avait besoin de Josué precisava de Josué pour combattre para combater dans les champs, no campo, dans les terrains. no terreno. Et Josué E Josué avait besoin de Moïse, precisava de Moisés, Aaron Arão et e Ir Ir pour combattre sur le plan para spirituel. combater sobre o plano espiritual. Dans la prière, Lá na oração, qu'est-ce que je vais dire? o que eu quero dizer? Qu'est-ce que la Bible veut nous dire? O que a Bíblia quer nos dizer? Quand tu es par exemple malade, Quando se encontra doente, demande à Josué pede ao Josué d'aller à l'hôpital. para ir no hospital. Mais toi, Mas tu monte dans la prière. sobe lá na oração. Dans la prière A oração et le traitement é o tratamento. doivent marcher ensemble. Tem que andar juntos. Si tu as besoin Se precisas d'un travail digne, de trabalho digno, fais le CV, faz o CV, va au terrain. vai no terreno, La nuit, à noite, monte sobe au sommet lá no cume de la colline. do outeiro. Si tu as besoin de mariage, Se precisa de um casamento, va dans les terrains. vai no terreno, Viens à Sion. vai no Tu Sião, trouveras des beaux gosses. encontrarás Tu trouveras bonitãos de belles e sœurs. encontrarás belezas. Je te dis, Eu te digo, né de nouveau, rempli de l'esprit. encher o Tu espírito, trouveras des Rebecca, encontrarás Rebecais toujours près du puits, que estão perto da água pour puiser de l'eau, para captar a água, pour puiser la parole de para Dieu. captar a palavra de Deus. Toujours près du puits. Todo dia Et perto da ce água. puits-là, c'est mon apôtre. É o meu apóstolo. Les Rebecca sont là. Esse Rebecas se encontra Et ali. toi, Isaac, E tu, Isaac, envoie seulement Eliezer. envia somente Tu Eliezer. trouveras. Ça, Encontrarás c'est le terrain. esse é o terreno. Mais la nuit, Mas de noite, monte au sommet. lá no cume Mon Dieu, do outeiro, je dis à quelqu'un, eu digo a alguém, tu as besoin de quoi? precisa de quê? Peu importe ce que tu as Não besoin. importa o que você Tu as precisa. besoin de diplôme. Precisa de diploma, La de journée, dia, va dans les terrains, vai no terreno, va dans l'école, vai na escola, étudie, estude, fais l'université, vai na universidade, avance avec les études. avança com os Mais la estudos, nuit, mas de au noite, sommet, vai no tu cume, cherches la face de Dieu. procura a face de Tu Deus. as besoin de quoi? Precisa de Que quê? ton ministère Que teu puisse ministério avancer, possa avançar, va au vai no terrain. terreno, La journée, dia, va au vai no terrain. terreno, Étudie la Bible. estuda a Va Bíblia, dans l'école. vai na escola, Étudie. estuda, Cherche un coach. procura um Cherche coach, une église. procura uma igreja, Évolue dans une église. evolua uma igreja, Mais la mas nuit, de noite, mon Dieu, meu le Deus, pasteur os va pastores te donner la connaissance. vão ter Mais conhecimento, l'appel mas a fé vient de Dieu. está de Deus, Tu es un chanteur és um cantor de e l'éternel. eterno, Aïe, 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 ai, 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 va aux répétitions. vai na repetição Étudie. e Do, estuda, ré, mi, fa, sol, la, si, do, ré, mi, do. fá, sol, Mais lá, là au do. terrain, Lá no tu terreno, deviendras tornarás artiste et musicien chrétien. artista Mais musical tu ne cristão, deviendras pas chanteur. mas não tornarás Il y a cantor. une différence Há uma entre diferença chanteur entre os de cantores l'éternel L'éternel. et artiste e chrétien. artista cristão. Dans l'église Na aujourd'hui, igreja hoje, nous avons des artistes nós chrétiens, temos artistas mais nous cristãos, n'avons pas de mas chanteurs. não temos C'est cantores. pour cela les démons Por isso o demônio, ne fuient même pas. não C'est pour foge. cela en chantant, Por isso cantando, les gens, les cœurs ne sont pas touchés. Aujourd'hui, hoje, nous avons des nós prédicateurs, temos mais nous predicadores, n'avons pas des appelés. mas não temos Parce chamados. que les prédicateurs, ils sont éloquents, ils ont des talents, mais ils n'ont pas des appels. Ils ne sont pas appelés. Il y a une grande différence entre être appelé et être éloquent. Oh mon Dieu, l'éloquence, c'est dans le terrain, c'est dans le monde. On va t'apprendre comment être éloquent. Tu fais des exercices, tu étudies, tu as des expressions en français, tu évolues en français, mais tu n'as pas l'appel. C'est au sommet. Devenir chante, c'est au sommet. Avoir un bon mariage, c'est au sommet. Toi, tu cherches le mariage dans le terrain. C'est pour cela aujourd'hui, tu es marié avec un santonguet. Oh mon Dieu, avec un santonguet. Ce n'est pas le mari que le sommet de la colline. Laisse-moi te dire. Ah, piano, piano, piano. J'ai dit à quelqu'un, il y a enfin papier, écoutez-moi. C'est un chanteur. Un chanteur est né au sommet. Parce qu'un chanteur, c'est celui qui prie. Un artiste musicien chrétien, il chante bien. Il a une belle voix.
Alléluia. Mas tem poder. Sa puissance. Tem poder. Il connaît les notes Conhece et notas. sa puissance. Mas tem Mais poder. les chanteurs Mas o canto qui ont vaincu, venceram. qui ont vaincu dans la guerre, Na guerra. ce sont des gens São pessoas qui ne pas connaître que não conhecem notas. les notes. As notas. Ils ne pas Não connaître. conhecem notas. Mais quand ils jouent comme David, les démons qui ont Saoul, ils partent. Parce que ce sont des gens Porque são pessoas. appelés. Ce sont des gens qui sont toujours dans la prière. C'est pour cela Moïse a dit, Moisés disse. Josué, Josué. nous ne pouvons pas vaincre Nós não podemos vencer qu'avec les armes. com as armas. Nous ne pouvons pas Não vaincre podemos vencer qu'avec les armes stratégiques militaires. somente com armas militares. Não. Toi, Tu sors, vai va combattre. combater. Como a mão na bisou tem que tomar yuma. Pra ver que não somos Va ninguém. combattre. Vai Et combater. notre victoire Nossa vitória viendra. virá do cume. Aleluia. Engaillé. Ai, ué. Dites avec moi, engaillé. Diz comigo. Je Ai, dis ué. à quelqu'un, Eu digo. je ne suis pas éloquent. Não sou Mon local. français n'est pas parfait. Meu français não é Je n'ai perfeito. pas fait beaucoup d'études. Não fiz muitos Mais estudos. j'ai un appel. Mas tem uma J'ai chamada. un appel. Tem uma chamada. Tem uma chamada. J'ai un appel. Tem uma chamada. Parce que je suis un homme Você é um qui homem vit au sommet. que vive no cume. Au sommet de la colline. Cordeiro. La vie A vida. sur la Da montagne. montanha. Je vis au sommet. Je vis avec lui. Mais quand il me dit, Quando ele me diz, maintenant descends. Maintenant descends. agora desce. Je confonds Eu confundo le malin de ce monde. o mal desse À mundo. l'âge de 12 ans, Em 12 anos, il a confondu. ele confundiu Il a confondu Confundiu. les anciens os anciãos qui vivaient dans le que temple. viviam no Ils templo. ont dit à l'âge Ele de 12 disse, ans, em 12 anos, quelle sagesse. que sabedoria, Parce que c'est lui porque ele le sommet é o cume de la colline. e orteiro. Je dis à Eu quelqu'un, digo a alguém, le ministère, o ce ministério n'est pas seulement la théologie. não é somente a Ce teologia, n'est pas ça. não é Le isto. O ministère, ministério é o cume. dites avec moi le sommet. Diz comigo, é o cume. C'est pour cela bien. Por isso, bem amado, Écoutez-moi bien. escuta-me bem. Écoutez-moi bien. Escuta bem. Si tu veux vaincre, Se quiseres vencer, c'est le sommet. é o cume. Je vais vous donner les programmes. Vou vos dar programa. Si bien que je vais donner ça et pendant les annonces. Se bem que eu vou dar isso nos Ah, mais je anúncios, vais donner maintenant. mas vou dar agora. Bien aimé, Bem amado, on était dans le confinement. estávamos no confinamento, On a prié. oramos. Et maintenant, c'est le déconfinement. E agora o desconfinamento, Ce que j'ai compris, o que eu entendi, cette année 2020, o ano de 2020, le Seigneur a voulu o Senhor queria que cela soit une année de prière. que fosse ano de oração. C'est pour cela que le Seigneur Por isso, o Senhor a annulé plusieurs agendas. anulou todas as agendas. Les agendas de voyage, Agenda de viagem, ele anulou. agenda de mariage annulé, Agenda de casamento, ele anulou. agenda de spectacle, Agenda de espetáculo, de concert, de concertos, de match, de ou jogos, de Cristiano Ronaldo, ou Cristiano Ronaldo, annulé. anulado. Les agendas de Mbappé annulé. Agenda de Mbappé, De Neymar anulado. annulé. Neymar, anulado. Agenda de ligue annulé. Agenda de liga, De championnat de annulé. campeonato, anulado. Même des élections. Eu mesmo as eleições, anulado. Mais pour nous les enfants de Dieu, Mas para nós, os filhos de Deus, pourquoi Dieu a tout annulé? por que que Deus anulou tudo? Mais pour prier. Mas para orar, Pour remettre tout à plat. para meter tudo no plano, Pour chercher sa face. para procurar sua face. Bien-aimé, si tu rates cette année, Deus vai falhar este ano. tu seras en retard. Será atraso. C'est pour cela pendant le déconfinement, Por isso, no desconfinamento, Dieu m'a parlé. Deus me falou, J'ai un programme de prière de 7 jours. tem programa de oração de 7 dias, Mais ça sera à minuit. mas será às meia-noite. Ça va commencer le 8 juin Vai começar 8 de junho jusqu'au 16 juin. até 16 de junho. Je crois que je vais vérifier l'agenda. Eu creio que eu vou verificar a agenda. Le 8 juin, c'est le lundi. 8 de junho é uma segunda-feira, Jusqu'au 16 juin. até 16 de Le junho, dimanche. domingo. Chaque minuit. Todas as meia-noite, precisam pessoas que vão subir. C'est toi qui fais des affaires. És tu que fazes os negócios, Tu es dans les terrains. estás no terreno, Mais tu as oublié les sommets. mas esqueceste o cume. Donc nous serons au sommet de la colline. Nós seremos no cume do Toi orteiro. qui es malade, Tu que estás doente, au sommet. no cume.
Toi tu cherches un boulot, tu cherches la paix. Tu que procuras casamento, a paz, Et trabalho, pendant 7 jours, durante 7 dias, nous allons briser les hôtels vamos quebrar o altares sataniques. satânicas Et nous allons briser certaines choses. e vamos quebrar certas Ce coisas. sera 7 jours de Será miracles, 7 dias de milagres, 7 jours de combat, 7 dias de combate, 7 jours de délivrance, 7 dias de libertação, 7 jours de la colère. 7 dias de ira de Et Deus. nous serons là-bas. E nós estaremos ali. Toi qui es chanteur, Tu que é cantor, toi qui es ministre, tu que é il ministro, faut que tout change. tem que tudo mudar. Bien aimé, maintenant c'est le Bem, déconfinement. mas agora é confinamento. Ne sors pas de ce confinement Não comme saia. tu es entré. Não saia desse confinamento da maneira que você entrou. Não. Ne sors pas. Não comme ça. saia assim. Si tu es entré malade, Se entraste doente, tu vas sortir guéri. deixe de sair curada. Si tu as commencé le confinement, la quarantaine, Se começaste a quarentena, faible, fraco, faut que tu sois fort. tem que sair forte. C'est pour cela 7 jours. Por isso é 7 Mets dias. dans ton agenda. Mete no teu agenda. Invite toute personne que tu veux. Convida toda pessoa que você quiser. Si la personne qui dort avec toi ne veut pas, Se a laisse-lui pessoa dormir. que dorme contigo não quer, deixa. À minuit, Às meia-noite, le 8, lundi le 8, segunda-feira 8, à minuit, às meia-noite, commençons. nós Ce sera começaremos. des prières de turbo. Será oração de turbo. Ce sera des prières de Moïse, Hur et Aaron. Será oração de Moisés, Írio e Arão. Bien aimé, dans le terrain, tu ne pourras pas vaincre. Bem, agora no terreno não pode Si vencer. sur la colline, tu n'as pas vaincu. Se aí no turbo você não venceu, Non, não. Dieu m'a donné ce texte Já me deu esse texto pour te dire ce para programme-là. te dizer esse programa. Est-ce que tu m'entends bien? Será que você me entende? Bien aimé, la Bible dit, Bem, amado, a Bíblia diz: le salut sera sur la montagne, sur la colline a salvação será sobre o cume de Sion. de Sião. Elle sera sainte. Ele será santo. Bien aimé, 7 jours, Estes 7 dias, nous allons créer une colline vamos criar uma colina de prière. de oração. L'Éternel désire voir ses enfants heureux. O Eterno deseja ver seus filhos heredes. Pourquoi tu n'es pas heureux? Por que você não é feliz? Nous allons prier. Nós vamos orar. Bien aimé, avoir pitié de quelqu'un, Bem, amado, ter misericórdia de alguém c'est autre chose. é outra coisa. Mais aider la personne, ça n'est une autre. Mas ajudar alguém é outra coisa Il também. y a quelqu'un qui a des problèmes. Alguém que tem problemas? Ah ouais? Ai, misericórdia. Ah ouais? Ai, Ça ne misericórdia. changera rien. Isso não vai mudar. Si tu veux que les choses Se changent, quiser que as coisas mudam, si tu aimes vraiment ton frère, se gosta do seu irmão, ta soeur, a sua irmã, arrête de dire mawa, mawa, mawa. para de dizer misericórdia, Arrête de misericórdia. dire ça. Para de dizer Monte misericórdia. sur la montagne. Sobe lá no cume. Si tu l'aimes, Se você me ama, donne ta vie. com a tua vida, Dis au Seigneur, diz ao Senhor, cet jour-là, esse dia je vais le consacrer vou consagrar pour mon père, para o meu pai, pour ma mère, para minha mãe, pour ma soeur, para minha irmã, pour mon frère. para meu Je irmão. vais le consacrer pour ma Eu vou santé, lhe consagrar para a pour mon saúde, travail. para o meu trabalho, Pour mon mariage. para o meu casamento. Je vais bâtir un hôtel de Eu l'éternel. vou construir o altar do eterno. Nous allons détruire les hôtels sataniques. Nós vamos destruir o altar Et satânico. nous allons bâtir les hôtels de Dieu. E vamos construir o altar de Deus. Nous allons expérimenter la prière de minuit. Vamos experimentar a oração de La meia-noite. Bible dit, A Bíblia diz, pendant qu'on les a jetés dans la prison, enquanto ele está na Paulo oração, et Silas, Paulo e Silas, dans la prison, na prisão, pendant la journée, ele dormaient. dormia. À minuit, Mas às dites meia-noite, avec moi à minuit, diga comigo meia-noite, vous qui voulez spiritualiser tout, vocês que querem ça espiritualizar ce tudo. n'est pas une parabole, Isso não é uma parábola, c'était pas spirituel. não foi espiritual. Tu veux tout Tu spiritualiser. queres tudo espiritualizar. Paul et Silas, Paulo e ce n'est Silas. pas l'Ancien Testament, Não é o Antigo c'est Testamento, le Nouveau é o Testament. Novo Testamento. Ils avaient l'Esprit de Dieu. Eles tinham o Espírito de Deus. Ils avaient Jésus. Haviam Jesus. Ils commençaient la mission. Começaram a missão. Et ils étaient jetés dans la prison. Mas eles foram entrar na Prison prisão. physique. Prisão física. Et minuit là, c'était minuit physique. E a meia-noite foi La meia-noite Bible física. dit à minuit. A Bíblia diz Pourquoi meia-noite. seulement à minuit? Por que somente Nous meia-noite? allons comprendre Nós cela. vamos À entender. minuit, Às ils meia-noite. commencèrent à prier, Começaram a orar. à louer Dieu. A adorar La Deus. Bible dit, A Bíblia la diz. prison trembla, A prisão les tremia. portes tremblaient, As portas tremiam. le mur tremblait, As paredes les tremiam. fenêtres tremblaient, As janelas les tremiam. chaînes se coupaient. As correntes se cortaram. Bem amado. Pendant 7 jours, Durante 7 tu dias. lis cela dans la Bible. Leia isto na Bíblia. Ça sera une réalité dans ta vie. Será uma realidade da sua vida. Monte avec moi. Sobe comigo. Monte avec moi. Suba comigo. Je serai là chaque jour. Estarei lá todos os dias. De minuit De à meia-noite 2h du matin. às 2 da En manhã. ligne. Em linha. Que tu sois, je ne sais pas dans quel coin du monde. Que esteja em qualquer
saldos. Oui, unidades. Saldos. Prépare les unités, prépare voilà les unités. Prepara saldos. Achète Compra les unités. unidades. Achète cela. Compra saldos. Prépare cela. E prepara, Prépare ton réseau. prepara a tua rede. Et nous allons E prier. nós vamos orar. Même si les réseaux commencent à bégayer, Mesmo se a rede começa a falhar, c'est pas grave. não é grave. Sur le plan spirituel, Sur le plan spirituel, on sera ensemble. Seremos juntos. C'est pas 7 jours. Separa este dia. Et la nuit, tu pries, E de noite oras. tu dors à 2h du matin. Dorme às 2 de Le manhã. matin va De travailler. manhã vai Ce trabalhar. n'est pas un problème. Não é um problema. Le matin va travailler. De manhã vai trabalhar. Je dis à quelqu'un, Eu digo, peu importe le degré de ta maladie, Não importa o nível da tua peu doença. importe le degré de ton souci, Não importa o grau do de ton problème, teu problema. peu importe cela, Não importa le isso. Dieu de la O Bible, Deus da Bíblia. le Dieu que nous O croyons, Deus que nós le cremos. Dieu qui m'a donné cette O vision, Deus que me deu essa visão. interviendra dans ta Vai vie. intervir na sua vida. On est au milieu de l'année. Bem, nós estamos no meio do ano. On a commencé l'année par le coronavirus. Começamos o ano pelo On coronavírus. ne terminera pas cela. Não vamos terminar isto assim. Dieu a tout annulé pour prier. Deus tudo anulou para orar. Ne commence pas comme les activités Não começa aí com atividade. sans pour autant prier. Sem portanto orar. Ne commence pas comme le déconfinement Começa a ter confinamento. sans pour autant prier. Sem portanto orar. Et ton niveau de prière change. O teu nível de oração que muda. Ton niveau de sainteté O change. teu nível de santidade que muda. Ton niveau de chercher la face de Dieu O change. teu nível de procurar a cara de Deus Il faut muda. que tout change. Tens que tudo mudar. Il faut que ton ministère change. O teu ministério tem que mudar. C'est pour cela rendez-vous le 8 Por isso encontro dia à 8. minuit. Às meia-noite. Chaque jour à minuit. Todos os dias meia-noite. Nous allons crier à Nós Dieu. vamos orar a Deus. Est-ce que tu me comprends? Será que você me entende? Notre Dieu a mis à notre O disposition nosso Deus colocou nessa disponibilidade tout ce qui lui appartient. tudo que lhe pertence. Les ressources du ciel, c'est à nous. O recurso do céu é de nós. La Bible nous exhorte à prier sans cesse. A Bíblia nos exorta de orar sem cessar. Bien-aimé, écoute-moi Minha bien. irmã, escuta-me bem. Le combat spirituel n'est pas un sujet à prendre à la légère. O combate espiritual não é de meter em leve. Ton ignorance, A tua ignorância, ton refus o teu recuso des actes occultes de certos ocultos de tes ennemis dos teus inimigos ne te dispensera pas não vão te dispensar des conséquences de consequências de leurs mauvaises actions de seus maus ações. orchestrées depuis le monde des ténèbres. Desde o mundo das trevas, Tu peux ignorer, c'est ton problème. podes ignorar teu problema. Alléluia. Amém. Ces prières, ça sera des prières agressives. Esta oração será orações agressivas. Des prières, des prières de combat. Será oração de combate. Des prières qui seront faites avec force, Orações que serão feitas avec com puissance. força e poder, Mais ce n'est pas en criant. mas não gritando. Non. Não. Je parle de prières de foi. Eu falo de oração de fé. Ça sera fait avec foi, Será feita com a fé, avec autorité, com autoridade, avec détermination. com determinação. Parce que la Bible nous dit, Porque a Bíblia nos je diz: vous ai donné le eu pouvoir vos dei o poder de marcher. de andar. Et pendant la nuit, nous allons marcher Durante a noite vamos andar sur les serpents, sobre les serpentes scorpions Escorpião. et toute la puissance de e l'ennemi. todo o poder do inimigo. Tu vas reprendre tout ce qui t'appartient. Vai repreender tudo aquilo que te Tu n'es pertence. pas né Não nasceste pour être brisé. para seres quebrada. La Bible dit, A Bíblia diz: pendant que Moïse levait les mains, enquanto que Moisés levantava a mão, Israël gagnait. a Israel ganhava. Pendant qu'il a baissé, Enquanto ele baixava, Israël perdait. Israel perdia. Les mains de Moïse As mãos de étant Moisés fatiguées, eram cansadas. Aaron et Hur prirent une pierre Arão e Hir colocaram uma pedra et le placèrent sous lui. e colocaram sobre ele. Et il s'assit. E ele sentou-se. Ils étaient où? Ele estava onde? Sommet de la colline. No cume do outeiro. Et la pierre qu'ils ont trouvée, E a, ils les ont trouvés où? a pedra encontraram aonde? Parce que Moïse monta Porque Moisés subindo avec la verge de Dieu. com a vara de Deus. Mais la pierre était où? Mas a pedra estava onde? Et Dieu habitait où? E Deus vivia onde? Donc Moïse, Aaron et Moisés, Hur Arão e Hir ont trouvé Dieu encontraram Deus avec la pierre. com a pedra. Et pendant que Moïse s'est fatigué, Enquanto que Moisés se cansava, je dis, pendant tes prières, un jour tu vas te eu fatiguer. disse nas tuas orações, um dia vai se cansar. Nani Pembele, un jour avec tes prédications, là tu vas fatiguer. Dani Pembele, um dia com essas suas pregações vai se Oui, cansar. je sais. Sim, eu sei. Mais le jour où je serai fatigué, Mas um dia você vai la cansada. pierre est là. A pedra
Dieu, ma fondation est là. O meu fundamento Mon, está lá. mon fondement est O là. meu fundamento está C'est lá. lui qui me rajeunit. Ele que me C'est lui qui regenera. me donne la Me force. dá força. Moïse a pris la force Moisés pegou a à força cause de la pierre. por causa da pedra. La pierre qu'on avait rejetée. A pedra que La rejeitaram. pierre qu'on avait A rejetée pedra que est rejeitaram. devenue la principale de l'âne. Tornou-se principal de Cette Yahvé. pierre-là, c'est Jésus-Christ Esta de pedra é Nazareth. Jesus Cristo de Nazaré. C'est lui qui a soutenu Ele Moïse. sustentou Mais Moisés. bien aimé, je vais finir. Mas, Je vais bem finir. amado, eu vou acabar. La Bible dit Aaron et Hur soutenaient ses mains. A Bíblia diz que Arão e Hur sustentaram suas mãos. Et ses mains restèrent fermes E as suas mãos restaram firmes jusqu'au coucher du soleil. até no sol, no dormir do Maintenant, sol. écoutez-moi bien. Bem amado, escuta bem. Aujourd'hui, on a pris Moïse. Hoje já não temos On Moisés. a pris Aaron. Já não temos On a Arão. pris Hur. Não temos Hur. Ils sont tous Eles décédés já morreram depuis todos. longtemps. E de muito tempo. Mais quand nous allons Mas monter, quando nós vamos subir, nous allons faire comment? vamos fazer como? Moi, je suis seul. Eu sou sozinho. Je n'ai pas Aaron. Não tenho Arão. Je n'ai pas Não tenho Íris. Israël. Je n'ai personne. Não tenho ninguém. Mais je vais monter. Mas como Je vais assim? trouver qui? Quem foi Je encontrar? vais te dire. Gostaria que Aaron et Hur Arão e Íris et Moïse e ne Moisés sont pas décédés. não Ils morreram. sont restés là. Eles ficaram ali. Ceux qui sont décédés, Os que ce n'est morreram pas le vrai Moïse. não são o verdadeiro Ce n'est Moisés. pas vrai Não Aaron. é Ce verdadeiro n'est pas Arão. vrai Hur. Não é verdadeiro Les Íris. vrais O sont verdadeiro restés là-bas ficaram ali avec la pierre. com a pedra. Ils sont restés là-bas E ficaram ali pour te soutenir. para te sustentar. Qui est Moïse? Quem é o Moisés? En fait, le trio là, Quem é esse trio? Moïse, Moisés, Aaron Arão et Hur, e ce Íris. n'est qu'une seule personne. É uma só pessoa. Aleluia. La Bible dit, A Bíblia diz: Moïse, Moisés c'est un prophète. é profeta. Moïse n'a jamais été roi. Moisés nunca foi rei. Pourquoi? Por quê? Parce que Moïse Porque Moisés, vient de la tribu de Lévi. de tribo de Le Levi, roi ne vient pas de la tribu de o Lévi. rei nunca veio do tribo de Levitas. Moïse n'a jamais été sacrificateur. Moisés nunca foi sacrificador. Parce que Dieu a donné le sacerdoce Porque Deus deu o sacerdote à son grand frère qui est Aaron. a seus irmãos Arão. Moïse a été lévite Moisés foi levita. et terminé. E termina. Mais lui-même, Mas ele mesmo, il va ele confesser, vai confessar. il va dire ceci. Vai dizer o seguinte. Où est-ce que je l'ai écrit? Voilà, il va dire ceci. Je Ele vai vais lire dizer, la Bible. vou ler a Bíblia. Moïse dit, Moisés disse: l'Éternel, O Eterno, ton Dieu, teu Deus. il parle à Ele Israël. fala a Israel: L'Éternel, O Eterno, ton Dieu, teu Deus, te suscitera ressuscitará du milieu de toi, de meio de ti, d'entre tes frères, entre seus irmãos, un prophète profeta comme moi. como eu. Vous l'écouterez. Vos escutareis. Il a dit Dieu Ele disse: Deus va susciter vai ressuscitar un prophète profeta comme moi. como eu, Moisés. Comme vous me voyez là, Se vocês me vejam aqui, je ne suis pas roi. eu não sou Je rei, suis eu libérateur. sou liberadora, Je ne suis pas mas não roi. sou rei, Je ne suis pas não sacrificateur. sou sacrificadora, Je suis prophète. mas sou Et profeta. un autre prophète Outro comme profeta moi. como eu. Comme il parlait de Jésus. Como ele falava de Jesus, Jésus prophète Jesus comme profeta moi. como eu. Mon Dieu. Meu Deus. Et donc Moïse était là comme prophète. Quer dizer, Moisés se encontrava lá como profeta. Aaron était là comme sacrificateur. Arão estava lá como sacrificador. Hébreu nous dit, Hebreu nos diz: maintenant nous avons Agora nós un vamos souverain sacrificateur que o soberano avec sacrificador un sacerdoce éternel. com o sacerdote eternal. Donc maintenant nous avons déjà deux Agora ministères, nós já temos dois le ministérios: prophète o profeta et le e o sacrificateur. sacrificador. Or, Hur, Ora, ele vient de la tribu de Juda. vem de tribo de Hur Judá. représente le Ele roi. representa o Donc rei. nous avons Nós temos un prophète, profeta, un souverain sacrificateur et un roi. e um Donc rei. les trois là représentaient Jésus-Christ. Representava Jesus Cristo. Donc représentaient Jésus-Christ. Representa Donc Jesus les Cristo. trois là, Eram os ils três. représentaient Jésus-Christ. Representava Jesus Cristo. Donc Quer dizer, Jésus-Christ était là-bas. Jesus estava lá. La Bible dit, il est à la droite du Père. Era a direita do Et Pai. il intercède. Mais toi, Josué, reste dans le terrain. Mais ton esprit doit monter là, avec Christ, à la droite du Père. Il intercède pour toi. C'est ça la raison pour laquelle tu ne pourras pas échouer. Não pode falhar. L'échec est jamais. A derrota Je nunca. dis de ma part, Eu tenho da minha parte. mon esprit O meu espírito n'est pas là. não está lá. Mon esprit, O meu espírito il est avec está com Moisés, Aaron Arão et Hur. e
Josué. Essa semente de Josué. Dans le terrain. No terreno. C'est la ce que je Por reçois. isso que eu Ça recebo. vient de là-bas. Vem de cima. Mon secret, O meu segredo. c'est la colline. Vem no cume. Mon secret, Meu segredo. c'est gagner. Ai, ué. Aïe, 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 aïe. Aleluia. Je vais terminer Eu par vou là. terminar aqui. Écoutez-moi bien. Escuta La também. Bible dit, A Bíblia diz: Josué vaincu Josué venceu Amalek. Amaleque. Tu finiras par vaincre. Terminarás por vencer. Parce que ton secret, Porque o segredo c'est la colline. é a colina, Le sommet o cume de la colline. de orteiro. Vous savez, Vocês sabem, pendant que je parle là, enquanto eu falo, les perdants, o perdedor, ceux qui n'aiment pas la prière, que não ama a oração, ils disent à l'église, ele também Toko demais. lekisa. É demais. Ah, tu vas dire comment vous sepe. Ah, então vamos sofrer, vamos negar. Toko lekisa. Nós somos demais. Soko yebaki likambo. Se você quiser, Etalio. se você sabe alguma Soko coisa, yebi se likambo. você sabe alguma coisa, é Etalio. da tua conta. Toko lekisa. Vamos passar. Combien de même Porque lekisa? nós estamos demais. Aïe, 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 aïe. Ai, ai, ai. Josué vaincu Josué venceu Amalek Amaleque et son peuple e o seu povo. au tranchant de l'épée. E da tranche de espada, Amalek Amaleque était plus puissant era mais poderoso que le peuple que d'Israël. o povo de Israel. Mais pourtant, Mas, portanto, il a été vaincu. ele foi vencido. Je dis, tu vas vaincre. Eu que vai vencendo. Aïe, verset 14 Aleluia. dit, Versículo 14 da Bíblia diz: l'Éternel dit à Moïse, O Eterno disse a Moisés: écris cela dans un livre. Escreva isto no J'aime livro. ça. Eu amo isso. C'est Dieu qui l'a dit. Deus é que Frère Papi, disse. Dieu dit, Eu disse: écris cela. Escreva isto. Frère Francisco, tu es là. Aleluia. Dieu dit, Eu disse. Frère Baptiste, tu es là. Dieu dit, Deus disse: écris cela Escreva isto dans un livre. num livro. Pour que le souvenir Para que, se conserve. para que a souvenir se conserve. L'histoire A história de la victoire, da vitória il faut l'écrire. tem que escrever. À cette époque-là, Nesta época, il n'y avait pas de réseaux sociaux. não havia redes À sociais. cette époque-là, Nesta época, il n'y avait pas l'Internet. não havia internet. C'est pour cela qu'on Por écrivait. isso escreviam. Mais aujourd'hui, Mas hoje, nous allons écrire nós vamos escrever dans les réseaux sociaux. as redes sociais. C'est pour cela la victoire de ta Por vie. isso a vitória da sua vida Il faut l'écrire. tem que escrever. Ne les garde pas. Não guarda. Il faut l'écrire. Tem que escrever. Tout ce que tu fais de bien Tudo que você faz de bem pour le Seigneur, para o Senhor, ce n'est pas de l'orgueil. não orgulho. Il faut l'écrire. Tem que escrever. Quand le Seigneur te bénit, Quando o Senhor te il abençoa, faut l'écrire. tem que escrever. Quand le Seigneur intervient, Quando o Senhor il intervém, faut l'écrire. tem que escrever. Les enfants de Sion, Os filhos de Deus, quand vous diziam, avez acheté la salle, quando vocês compraram a ce n'est sala, pas l'olendo, não ce n'est orgulho. pas de l'orgueil, Não orgulho. c'est un témoignage. Il faut l'écrire. Tem que Ce n'est escrever. pas moi, Não é eu. c'est Dieu qui a dit, écris cela Escreva dans isso. un livre. Écoutez-moi bien. Escuta Quand bem. Dieu te guérit, Quando Deus te criou, écris cela. escreva isso. Quand Dieu te délivre, Quando Deus te liberta, écris cela. escreva isso. Cela veut dire quoi? Isso quer dizer o quê? Témoigner. Testemunha. Pendant que tu témoignes, Enquanto você tu testemunha, me diras, você dirá: Pastor, je ne sais pas eu écrire. não sei Ce escrever. n'est pas un problème. Não há problema. Écris, Escrever cela veut dire quer dizer mortalise cela. mortaliza isto. Aujourd'hui, tu Hoje, peux écrire pode escrever par une vidéo. num vídeo. C'est l'écriture. É escritura. Tu peux écrire Pode escrever par un livre. num livro. C'est l'écriture. É escritura. Tu peux écrire Pode escrever une lettre. uma carta. C'est l'écriture. É uma escritura. Tu peux écrire, Pode escrever. tu fais un audio. Faz áudio. C'est l'écriture. É uma escritura. Il faut que le monde Tem que o mundo sache ce saiba que Dieu est en train de faire dans o ta que vie. Deus está fazendo na sua vida. Quand je témoigne Quando eu que testemunho, on a acheté une salle, une grande salle, Uma grande les gens disent, As pessoas dizem, ah, comme ils l'ont l'air. Ah, ele é orgulhoso. Não, Les gens não. ont témoignage. É testemunho. Attends, Ah, les gens é. disent, As pessoas dizem, ils ont témoignage. é testemunho. J'ai écrit seulement. Eu escrevo sempre. Demain, Amanhã, je vais partir. Demain, amanhã, je vais mourir. vou morrer. Est-ce que les gens sauront Será que as pessoas que saberão Dieu est avec moi? que Deus estava comigo? Où sont les écritures? Olha as escrituras. Où sont les traces? Olha os meus traços. Toi, Tu, Dieu t'a donné un enfant. Deus te deu um filho. Mais où sont les Mas traces? onde estão os traços? Tu l'as écrit où? Você escreveste aonde? Moi. Tu, Dieu t'a donné une parcelle. Deus te deu uma Dieu casa. t'a donné un immeuble. Deus te deu uma Tu casa. as construit. Construíste. Tu as été béni Foste abençoado. avec de fausses humilités. Com força habilidade. Donc moi je ne parle Mas eu pas. não falo. Mais non, ne parle pas pour s'enorgueillir. Não fala para ser orgulhoso. Ça c'est mauvais. Isso é mal. Mais parle, Mas falar, témoigner. por testemunhar, Dieu. o teu Il Deus. faut que les gens As pessoas têm que Dieu saber agit. que Deus agit. Ce n'est pas de l'orgueil. Não é orgulho. Ce qui compte, O que conta c'est l'intention. é intenção.
savez, Vocês sabem, un homme de Dieu homem de Deus et une femme de e Dieu, uma mulher de Deus ils m'ont appelé. me chamaram. Ils m'ont dit Eles ceci. disseram o seguinte: Mais mon apôtre, meu apóstolo, doucement, piano, piano. Ils ont dit mon apôtre. disseram meu apóstolo. Mais depuis longtemps, tu étais où? Mas há muito tempo onde se encontravas? Avec de tels messages. Com essa mensagem, Où? onde se encontravas? Tu étais où? Se encontravas aonde? Il y en a de ceux qui sont sur Internet, Acho que estão na internet, mais ils règnent. mas Mais reina. toi, tu étais Mas où? tu se encontravas aonde? Ah, le confinement, c'était aussi la motivation de Dieu. O confinamento também foi a motivação de Deus. Et Dieu m'a dit, E Deus me disse: regarde ce que tu vas faire. olha o que vais fazer. Écris. Escreva. Quand je prêche là sur Internet, Quando eu prego isso na internet, je suis en train d'écrire. eu estou escrevendo. Je suis en train d'écrire. Eu estou escrevendo. Dans l'Internet, c'est mon livre. Quer dizer, o internet é meu livro. Eu Parce que escrevo. le message va rester. Porque a mensagem vai ficar. Visite YouTube, Visita YouTube, visite Google, visita Google, visite, je ne sais pas, Facebook. visita Tu Facebook. me trouveras Vai me là. encontrar ali. Donc je suis en train d'écrire. Estou escrevendo. J'écris quoi? Escreva o quê? J'écris les victoires de l'éternel. Escreva a vitória do Je eterno. n'écris pas quelque chose de moi. Eu não tenho minha coisa. J'écris seulement ce que Dieu a fait. Eu escrevo o que Deus fez. Afin que les générations futures Para que a geração futura sachent que saiba que un ami peut l'a um passer amigo meu dans ce monde. neste Et mundo, partout où il met ses pieds, quando o Senhor mete seu pé, il laisse des traces. À Kinshasa, j'ai laissé des traces. En Angola, j'ai laissé des traces. En France, j'ai laissé des traces. Partout où il passe, quando o Senhor me il passa, a laissé des ele traces. deixou traços. Maintenant, ils vont demander. Agora vão perguntar, Mais ils sont des preuves. mas onde estão as provas? Prends la vidéo. Pega o vídeo Montre-lui. e mostra Il va vérifier. Ele vai verificar. Tu verras. Verás? Ce n'est pas pour ma gloire. Não é para minha Mais glória, c'est pour glorifier mas quoi? para glorificar quem? Dieu. O eterno. Vous savez, Vocês sabem, quand un homme de Dieu tombe quando o homem de Deus cai sur Internet, na internet, il y a l'écriture de Satan. a escritura de Et tout le Satanás, monde le lit. todo mundo lê. Quand Dieu te bénit, Mas toi, quando Deus enfant de Dieu, abençoa a filho pourquoi dele, tu ne veux pas l'écrire? por que não quer escrever? Pourquoi tu ne veux pas laisser des traces? Por que não quer deixar Pourquoi tu traços? ne veux pas Por témoigner? que não quer testemunhar? Oh mon Dieu. Ai meu Deus. Mais toi, Josué, Mas tu, Josué, écris cela. escreva Que isso. les souvenirs s'en conservent. Porque aí lembrança se conserva. Si Dieu lui-même, il a un livre de Se souvenirs. Deus mesmo tem livro de Et pourquoi lembrança, pas nous? e por que não Écris nós? les bonnes choses. Escreva umas Quand coisas dans l'église, na les igreja. enfants de l'école de dimanche font quelque chose de Dieu, Os de bien. escotões fazem alguma coisa de bom. Publie cela. Abençoa isto. Quand les musiciens font quelque chose de bien, Quando os músicos fazem uma coisa publie cela. publica isso. Quand l'évangélisation fait quelque Quando a chose de bien, evangelista não faz alguma coisa, publie cela. publica. Quand vous faites quelque chose de bien, Quando faz alguma coisa de bom, écrivez cela. escreva On isso. n'écrit pas pour garder. Não se escreva para guardar. Não. On écrit cela pour conserver la mémoire. Escreve isso para conservar a Afin que memória. les générations Para que a futures geração futura sachent que Dieu saiba que est Deus avec vous. esteve Il contigo. faut écrire. Tem que escrever. Il y a des gens, Há pessoas, même leurs cassettes, leurs vidéos de mariage, mesmo seu vídeo de casamento, ils l'ont déjà perdu. já perderam. Frère Papi, quand tu publies ton mariage, Tu là, não il est vai orgueilleux. o teu Non, casamento tu é n'es pas orgulhoso. orgueilleux. Não é orgulhoso. Non, tout cela dépend. Tudo isso Tout depende. cela dépend Tudo isso depende de l'intention que da tu intenção que você fais. Si fez. tu fais ça pour glorifier Se Dieu, você faz para tu glorificar es béni. Deus, é abençoado. Mais si tu fais ça pour Bouakela, Mas se você faz là tu isso n'es pas por béni. não, você não é abençoado. Et déclare à E Josué declara a Josué que je effacerai la mémoire d'Amalek de dessus le ciel. que apagarei a memória de Maleque lá nos céus. Écoutez-moi bien pour terminer. Escuta-me bem para terminar. Moïse bâtit un hôtel. Moisés construiu um altar. Quand Dieu te bénit, Quando Deus te la abençoa, première chose, a primeira coisa, écris cela. escreva La isso. deuxième A chose, segunda coisa, tu dois bâtir un hôtel. tens que construir um altar. Bâtir un hôtel. Construa um altar. Et lui donna Ele pour deu nom um nome. l'Éternel. O Eterno ma bannière. é a minha bandeira. Là, je vais parler de cela. Aqui eu vou falar disto Pendant les 7 jours de prière, durante 7 dias de oração. l'Éternel, O Eterno ma é a bannière. minha bandeira. Cela veut dire quoi? Isso quer dizer o quê? Dans la parole de Dieu, Na palavra de Deus, lorsqu'on parle de bannière, quando falamos de bandeira, d'étendard, lorsqu'on parle de bannière, quando nós falamos de bandeira, on parle de l'appartenance. falamos de pertença. J'appartiens à l'Éternel. Eu pertenço ao Eterno. On parle de victoire. Falamos de vitória. La victoire de l'Éternel est ma victoire. A vitória do Eterno é minha On vitória. parle de protection. Falamos da proteção. C'est-à-dire
le drapeau de l'Éternel me protège. Essa bandeira do Eterno Si me tu protege. me touches, Se você me c'est toca, comme si tu étais en train de brûler é como se fosse ou tentar de queimar déchirer e cortar le drapeau de a Dieu. bandeira de Deus. C'est comme si tu étais en train de toucher la prunelle des yeux de Se você vai l'Éternel. tocar o olho de Deus, Le drapeau, la bannière de a l'Éternel bandeira de Deus symbolise l'unité des chrétiens. simboliza a unidade de C'est cristãos. là où nous nous rassemblons. É lá nós unimos. Et la Bible finit par dire, E a Bíblia termina por dizer, il dit, ele disse, parce que la main porque a mão a été levée sur le trône foi levantada sobre o trono de l'Éternel. do Eterno. La main a été levée sur le trône. A mão foi levantada sobre o trono. Oh, Moïse était où? Ora, Moisés estava onde? Au sommet de la No colline. cume de orteiro. Mais là, la conclusion dit, Mas aqui a conclusão la diz, main a été levée a mão foi levantada sur sobre le trône de l'Éternel. o trono do Cela Eterno. veut dire, Isso quer dizer, le trône de l'Éternel o trono do Eterno estava onde? sur le sommet Sobre o cume de la do montagne. orteiro. Et il y aura guerre É a guerra de de l'Éternel Eterno contre Amalek com Amaleque de génération. de geração Si toi, tu ne em veux pas, geração. si toi tu ne veux pas, c'est ton problème. Se tu não quiser, é o teu problema. Mais l'Éternel, Mas o il Eterno n'est pas ta guerre à toi, non. não disse guerra a ti, Il y não. aura guerre de l'Éternel Haverá guerra do Eterno contre Amalek contra Amaleque de génération de geração à génération. em geração. Comme moi, Como eu, je fais partie des camps de l'Éternel. eu faço parte de campo do La Eterno. guerre de Da l'Éternel, guerra do Eterno. c'est ma É a guerre. minha guerra. Ma guerre, A minha c'est la guerra guerre de é a l'Éternel. guerra do Eterno Contre. contra. Quelqu'un a dit, Alguém si disse, tu ne croises pas Satan se você não cruzar o Satanás dans ton no chemin, teu caminho, sache-le saiba que que tu fais route se ensemble, você anda com ele, qu'il est ton que ami. ele é teu amigo, Moi, il n'est pas mon ami. ele não é meu amigo. Pour cela, tout est ma Por vie. isso toda a minha Je vida vais rencontrer des ennemis que je vais écraser. vou encontrar inimigo que eu vou matar. Oui, Sim, oui. sim. Je vais rencontrer des ennemis que Eu je vou vais encontrar écraser. inimigo que eu vou On y esmagar. va. Vamos. On y va. Vamos. Alors nous allons adorer Dieu. Vamos adorar Deus. Lève-toi et commence à adorer Dieu. Levanta-te e começa a adorar.